Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fa inasdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Munawwarah Labesi, begitu pula yang menyaksikan secara live, yang kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu yang lalu saya pulang tausiah dari Kendari, dari perjalanan dari Makassar pulang ke Kabupaten Sopeng, bertemu dengan panitia masjid sehingga membuat suatu inisiatif meminta waktu saya untuk memberikan pengajian yang insya Allah saya hadir sekali dalam sebulan. Yang kita laksanakan di sini mungkin sekali seminggu dan ustaznya ganti-ganti, satu ustaz satu minggu. Jadi ini merupakan inisiatif yang luar biasa. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Mandalla ala khairin, nigi tau mak jelo kengise di deceng. Ibu-ibu yang di belakang mana sama bu sadaku, jelas ibu di ini yang bicara insyaallah biar tidak pakai loudspeaker, suaranya besar juga bu. Nanti insyaallah di ujung kita buka waktu sesi tanya jawab mungkin 10 menit begitu. Di pertanyaannya nanti bebas. Maka dia Nabi ta mandalla ala khairin, nigi tau mak jelo kengise di deceng, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka bagi orang yang mak jelo kengengi decenge lolongengi apalang pada to apalat tau papolengengi decenge tau no bie tori jallo kenge. Jadi pada malam hari ini inisiatif panitia masjid melaksanakan pengajian, maka panitia masjid juga mendapatkan pahala sebagaimana yang hadir pada malam hari ini. Ibu-ibu dapat pahala, bapak-bapak dapat pahala, yang mengadakan juga membuat inisiatif juga dapat pahala sama seperti pahala bapak-bapak dan pahala ibu-ibu. Nah, sahabat ya di Pak masjid di kampung ini masih mukaddimah. Sebelum saya masuk ke pembahasan inti, ya di masjid di kampung Siwanuah Labesi pada lona maka desa kapala kemanangi se di bawah tauri lalenna kapala de na makan gauna na solange kapala na sebo kapala talemme kapala bukan hanya orang yang masebo eta lemah, tapi yamananna to engke kulalenna kapala macui maneng eta lemah. Ya kuna panonno ipo Allah taala pacallanna. Na saba angka de na poji po Allah taala kulalenna se dia kampung, de tu na maka de to maka jae bawan na kena. Namu to mata poe engke kulalenna se dia kamporo na kena to. Ya naro pas sabaran kita buat pengajian seperti ini, to si paringarangi. Jaka maka daki dero na dele pung Allah taala, maka de magi ro pung Allah taala nare kuna panonno i bencanana, na panonno i pung Allah taala gempa buminna. Kenapa orang beriman na kena mana? Magi tanah ya naro to de na matappe na kena. Magi tanah ya naro tau mak gau bawange na kena, magi na keto matappe na kena to. Nabi Musa, ya Nabi Musa, ya ku bahasa taidi maka daki maca pilah. Mananna wattunna lesu nabitta pole tarime sampaja 5 wattue na tarima nabitta 50 kali sehari semalam.
Maka dia Nabi Musa, Muhammad, dia dulu umatmu itu lesu ku Muhammad. Akhirnya menurut riwayat, beka asera lesu Nabi tadi kurangi 5, narapi 5 mani monro Nabi Musa. Barakak nanro ananakan Nabi Musa sehingga kurangi sempajangnya mantaji 5. Yanai Nabi Musa maparotes iku pola tala maka dipuang. Magiru nareko iwerengi tagurang rupa tawe atatta diberikan musibah magi tanah yanaronakan na tode ena matappe. Manang katau matappe enakan namanang. Nabi Musa diberikan jawaban seketika itu tapano komuniha bere-bere nakatulu bere-bere ajena Nabi Musa. Nakatulu bere-bere matarumuni na sapuru mana bere-bere mate mana bere-bere. Maka dia pengalat ta'ala iana tu jawabanna Musa. Iana tu jawabanna yaro den remo koengi aja Musa sedih itu bere-bere magi Musa puru mana ni. Oh nalolongan Nabi Musa jawabanna makutoni ruidi. Iana ro para lunang kekisi mata si parengarangi iana ro pasabaran kumasijitai. Temepu pengajian sekali seminggu aga tujuanna tuma paringara maka di Allah Ta'ala fadzakir aparingarakko fa innama anta mudzakirun fadzakir aparingarakko innama anta mudzakirun tidak ada kewajibanmu sangadinna maparingarat tu bawang lasta ihim bimusaitir deyulle mubai tawe deyulle mubai dulu pas sempadang kita dulu pas puasa tahu aga pale kewajiban kita maparingaraki bawang. Selanjutnya pada malam hari ini Pak Bo angka ki maka tudangan ini masih muqaddimah karena ini insyaallah pengajian kita panjang. Insyaallah digaga capu nama tu kalau di Masjid Baitur Rahman Takalala alhamdulillah sudah jalan 3 tahun saya berikan pengajian ala lekumi 2 kali seminggu dan rutin 2 kali seminggu narapi ini 3 tahun tetap jalan memuarin aberengi pola tala Japang sedito hadithu Abi Dzar hadisna Abi Dzar masih muqaddimah juga maka dia Nabi ta huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rak'atin. Menghadiri majlis ilmu, menghadiri pengajian pada rilalanna yewenni aga na ilolongan maka da Nabi ta afdalu min salati alfi rak'atin masaro lebih napa pole ki sempaja sunnah si sepurakanna aga ro Pak Bu maka de ya ro hadere cakarut bumi tak irita kato nang kalinga mi kanan keluar kiri maka dia pengalat maka dia Nabi tak huduru yang penting angka ki hadir maka tudangan ipa hatogi are gada nari pahang apa yang kita bahas pada kesempatan ini maka dia Nabi tak apalanna afdalu min salati alfi rak'atin masaro lebih na ya papole ki sempaja sunnah si sepurakanna. Hingga na kira-kira Pak Bu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, pura Pak Bu mas sempaja sunnah mapamula mangaribi na rapi isa si sepurakanna. Angka Bu kira-kira Bu kumondri. Pura mas sempaja sunnah ripal lawanganna mangaribi na isa na rapi si sepurakanna. Namuya pribadi pacarame deto panengka. Tapi apalanna Pak Bu angka kitudang di tempat ini ipahato giare kanade. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri yare ga cakar udutoki cakar udutomi yare ganade tetegi apalanna pada lawana nareko mas sempaja sunnah ki seseburakan apalagi nareko ipaham metoni yang kita baca pada malam hari ini kita pada malam hari ini yang kedua apalanna nareko ongka ki Pak Bu hadir pengajian yaitinya ada kupaya adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada topi Nabi pahalanya kalau kita hadir pengajian wa i'adati alfi maridin
Padai lona nareko kunjungi ki ziarah ki si sebu tau malasa. Si sebu tau malasa dikunjungi. Apalanna Pak Bu nareko kunjungi orang sakit. Kalau kita kunjungi pagi, 70 sebu malaikat meloduangan ngide narapi araweng. Aku kunjungi nareko engka tau malasa isiarai, kita kunjungi pada waktu pagi. Apalanna decenna neloduangan ngi malaikat mapamula ele narapi araweng 70 sebu malaikat meloduangan ngi. Siarahi orang sakit, mengunjungi orang sakit pada waktu sore malam. 70 si sebu malaikat meloduangan ngi narapi ele. Sediro apalagi kue maka dia nabita padelo na nareko kunjungi si sebu tau malasa. Egana rupa Bu apalan namunro maka tudak-tudanga dito na metta. Insyaallah narapi matu. Isya selesai ini. 10 menit sebelum Isya kita buka tanya jawab. Aga topa palan nang kaki hadere menghadiri pengajian sama seperti malam hari ini, maka dito nabita wa huduri alfi janazatin pada telona dari kunjungi ki sisa buta umate. Ya ropa nariko engka taumate ikunjungi. Sedi bawa taumate ikunjungi kita melayat sampai ke rumahnya. Apalanna pada elona nariko masumbangi ulawang satu bukit Uhud. Tanra egan ropalanna. Kalau kita antar lagi ke kubur yang antara itu mata lori ke buru yang dianjurkan bapak-bapak pada silona dari kita ambil si sedi bukit Uhud. Berarti nariku ikunjungi to mate, kita melayat, kita antar juga ke kuburan, kita mengiringi jenazah ke kubur, pauna nariko masumbangi ulawang 2 bukit Uhud, we egana roppalanna. Jadi bapak-bapak ibu yang sama-sama kami muliakan, ini hadis-hadis motivasi kita mengikuti pengajian. Sedito hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi inna lillahi malaikatan majapunna pungala taala punnai se di malaikat. Aga tugas se di malaikat na pungala taala maka Nabi ya tufuna fit turuki na ceneri yamanan na lalalangi na datangi semua tempat-tempat, na datangi semua masjid-masjid aga na sappa. Yaltamisuna ahla dzikri, ini malaikat nasapai di mana ada orang zikir berjamaah. Ini malaikat cari nasapai maka di mana ada orang duduk sama-sama mangkalinga bicara agama sama seperti sekarang ini. Jadi tadi Pak Bu angka niat talo masjid mak berejama, angka to niat takulalangati maka insyaallah ada pengajian nanti di Masjid Al Munawwar Al Besi melo kak macue. Maka itu malaikat mapamula dan repa utama ta masjid sunah catak metoni serta tacek di maka dia hadir mas sempajak berjama plus ikut pengajian. Itu nama nastor malaikat ikut pengalat taala maka dia puang kani puange asang-asenne yanu ibu ini ibu itu hadir puang ikut pengajian di Masjid Al Munawwar Al Besi aga nasa pengalat taala ya mananna angke hadire pengajian di Masjid Al Munawwarah Al Besi maka dia pengalat taala wa dan pengemana dosana arobu barakana bu angke maka tudak-tudang bawang maka dia malaikat sebentar dulu puang Cina piolo ya roh hadere kata tak hadere cak kadoa do mi bawang kata hadere puang cak karudu mi bawang kata hadere puang mapido-pido bawang matanda tamak kanan keluar kiri maka dia pengalat taala namu cak karudu mi bawang dia paling gaganang kalinga yang penting angke hadere wa dan pengemana dosana barakana ropa abu angke kepada hadere di tempat ini. Jadi bapak-bapak ibu yang sama-sama kami muliakan. Kita mulai sedikit pembahasan sholat. Tadi riwayat tamak masjid selesai azan maghrib pada papole ni sempaja sunat 2 rakang maka dak itu qabliyah maghrib. Banyak orang protes. Maka ada maka tusin ke Thomas sempaja sunat riolona mangribi. De gaga sempaja sunat yaitu kiolona mangribi. Kita lihat di berbagai masjid mega masjid
Demi to na sampaja sunna kiolo na mangaribi. Akhirnya na parotes itu mas sampaja sunna kiolo na mangaribi. Maka dede itu gaga sampaja sunna kiolo na mangaribi. Oh, baca ki. Ini di depan saya Pak Bu. Kita punya referensi. Nama kitabnya Hasyiah Al-Baijuri. Saya bawa dari Kairo, Mesir. Saya pelajari di sana wattalaking selama 10 tahun lebih. Ye 2 jili ye. Kitab fikih Syafi'i. Ini insya Allah yang akan kita jadikan referensi, akan kita baca. Nasabak dari kemak bicara bawah mi tidak ilmiah namanya. Mesti angka pahak desena, angka ayatna, angka hak desena, aga kitana. Jadi itu bicara bawang. Lesuki memang ini referensinya kitab Hasyiah Al-Baijuri, syarahnya kitab Fathul Qorib yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren. Denre mas sempaja sunnah ki qobliyah magharibi. Banyak protes, maka dedek gaga qobliyah maghrib. Oh, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina kulli adzanaini salatun. Ripal lawanganna duai bang. Aga betan na duai bang. Bang si bawa ikama. Tungke ripal lawanganna bang si bawa kama. Angka tu sempaja sunnah kutu. Ya rodenre sebelum mengharibi. Angka kabanna. Angka ke kamana? Angka palawanganna bangena kama. Angka sempaja sunnah kutu. Yane dalelehe. Maka dia angka sempaja sunnah ripa pole sebelumnya sempaja mengharibi. Sempajang aga senah. Qobliyah maghrib. Aga neniakna. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Pakulingi memang untuk bapak-bapak. Usalli sunnatal maghribi kepe namati. Bukan raka'ataini. Kepe namati rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sebelumnya mas sempajak Jumat. Kata tu biasa yang kelinga. Maka dede gaga sempajak sunnah qobliyah Jumat. Asa maka Nabi mabaina kulli salat, mabaina kulli adanin salatun. Ripal lawanganna duwai bang nakama angka tu sampaja sunnah aku tu narekomelo ki mas sampaja Jumat. Angka gabanna, angka gakamana, angka to. Ya kupura ni bang, mas sampaja ni sampajang aga pala ipapole qobliyah Jumat. Maka de aga ni anak. Ibu-ibu juga di sini kan hadir juga biasanya sholat Jumat. Salah satu masjid juga di Kabupaten Sopeng, alhamdulillah, termasuk ibu-ibu hadir sempajak Jumat ku Masjid Al Munawwarah Labesi. Boleh hadir, kenapa? Memang kami toma tempat khusus ibu-ibu, tidak bercampur dengan laki-laki. Kecuali kalau bercampur dengan laki-laki tidak diperbolehkan. Ibu-ibu di sini ada tempatnya khusus, bagus. Maka agana niatna sempajak qobliyah Jumat. Usalli sunnatal jumu'ati rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Pakolingi pemang. Usalli sunnatal jumu'ati rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Banyak bapak-bapak maka di Pak Ustaz. Maksud salada seding manyak ki mak bahasa Arab. Wad dimwa ke mak bahasa ki wad dimwa bahasa gini. Bahasa gini kula lan hati ta uniakan ni mas sempaja sunnah Jumat qobliyah. Nah karena Allah sempaja qobliyah Jumat ya reko qobliyah sempaja pada umumnya ripa pole na reko tama ni betue angkali Pak Bu ya ro qobliyah ripa pole na reko tama ni wetu sempajange. Terkadang di kampung-kampung Pak Bu angka masih matengah biasa bang nasabak yaman ina bang na reko pole Pak bang galunge. Akhir terkadang terlambat bang. Maka dewa dindi ka mas sempajak qobliyah. Nah dia pajak na bapak baik ku masih je. Iri tay tama ni ka watue. Na ko tama ni watue wat dindi mak qobliyah. Nah mude pa na bapak bange karena yang jadi ukuran wattunnah. Yang peti tama ni watue wat dindi mak qobliyah. Tapi na ko de pa na tama watue, de pa na tama wattunnah qobliyah. Jadi bapak-bapak ibu yang sama-sama akan muliakan. Ya roh dendre sempaja sunnah sebelum mengharibi. Kemudian kita lanjut tadi sempaja mengharibi secara berjamaah. Tadi sempaja mengharibi di papole riasengi adaan. Riasengi adaan silenereng.
Nah sabaya rupa bu sempajangnya katalun rupa. Angkariasang adaan pada di papole denre. Angkariasang iada, angkariasang qadaan. Tadi usma sempajang mangaribi ki ini akan nih. Usalli fardal maghribi. Salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman dari kemakmungi lillahi ta'ala. Mas sempajang kepada alaleta sebab tidak sempat berangkat ke masjid karena ada uzur. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sebab alaleta tandiki makmum. Itu adaan silenerengi. Tapi ternyata Pak, ibu-ibu lesuki pole masih mengaji masih jie, mas sempajang mangaribi, ibu-ibu pulang ke rumah. Nah sabak silalona ibu-ibu pole botingnya, biasa ibu dari kalau ki botingnya temaka gayana, pakai di kotes, lesu pole botingnya pura asara. Mata rumah jene na lo masih je mas sempajang mangaribi lesu bolana napini tawe ternyata pale kakotes kue dena puro buka yare ga ibu-ibu pura mak baji bale napa mak jene otomatis tidak sampai wudu ke kulit berangkat ke masih mas sempajang mangaribi lesu boleh na parita mak adalah angka pale sesi bale mak depe kubu aje kue berarti dero na kenai jene sesi bale mak depe kuang putuna yare ga bapak-bapak biasa Pak ini yang kerja di rumah to pura macek bola asara pura rumah jenne ki loki mas sempajang mangaribi ku masjid pura mas sempajang mangaribi perita maka dewe kapale cek mak depe ku jarina temaka umpana yang mencegah air sampai ke kulit maka depeku gini kalau begitu pura ni je mas sempajang mangaribi na pale suki boleh rita maka dewe ya rodero pale nasa jenneku magi de nasa ba angka anggota wudu de na kanai uwe jenne upanna angka anggota wudu de na kanai uwe jenne maka de tu nasa jenne ta ya ku de nasa jenne de to nasa sempajangi tadi ibu-ibu boleh mas sempajang mangaribi lesu na panita maka de la kapale kotes na de na purana buka otomatis sempajang mangaribin na denre de nasa magi de nasa jenne na de to nasa maka de maga ne pale sempajang mangaribin na mesti na oli pemang yoli pa pemang nasa ba de nasa denre maka de pikku ne pale ku yolingi niana beda ni si ba denre pertama aga na niana maka de to siki usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala maka da to siki i'ada de to maka da adaan maka de magi yolingi den re pertama na sawa yang pertama tadi tidak sah pakolingi pemang usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala i'ada asna yolingi na sawa yaro den re pertama tidak sah. Kita lanjut. Maka dia maga ni palik narko masuat tu mangaribi na panita maka dia we. De palik nasa den de sempajak kuya sempajak mangaribi kue. Pura pun ibang masjid sempajang isa. Tama ni sena panita. Maka dia pikku ni palik. Maka kalau begitu namu tama ni waktu saya mesti nulis sempajak mangaribin na maka dia agato si palik niana. Ini akan ni usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala maka dato siki qadaan maka demagi masuni wattue yo pakoling ipema usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala ya qada ni pada to ni Pak tanrat tekota na paki matinro yare ga malalawan ni na paki matinro iya mani tamainga na wallam mani soorita na paki mainga we tatte pitwele maka datu to matuata na rekomatanga ki maseding ataruki ma jenne ajalalo yo lo matekette ataruku ma jenne aja matekette ataruku ma jenne
Yang jadi masalah, nareko kuki pak bola na tema beni. Ya kude tempat tekete magani nareko deiri tema kade tegi mon saklar na dinamoy. Ya rega tama ki wese deiri tema kade tegi je mon sero de gaga sero. Melo ni tu ilamma aleku ku wese. Maka de magani. Ode na magaga ki mette. Yang penting aku mette ki aja na mega si bahas maka de maraga ro galunge kun orang. Maraga ro sapinge, maraga ro dare ya ku terkait dengan jenne maka de tegi sero tegi mon ro jenne kenge tegi saklar na weye de na magaga mette ki na sabak ma PPP ni tu kuma ya nari pake maka de na wadiki mette kette de na magaga ki mette tapi ya ku terlambat ki aja na tu matu sih maka de matu pi pale tak kala terlambat to na ka biasa kri ai masuni je watwe masu to ni tak kala terlambat to na de to na wajib maka langsung kita laksanakan tapi si kanja-kanjana narek ko masad din ni ataruni mas sempajang angkala sempajang subuh ya nar den riniana usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Maka dia bapak-bapak dengan ibu-ibu nyaman na tu pale pa ustaz mapakku tu wa di muki tu pale mas sempajang nar ko namu mompo vi matan neso ini bu opsi mi ade renna wa di tari sing sempajang jak makari ke malam mak tu pale engkau biasa qadaan. Namu tette arwapi tette serwi tu mas sempajang subuh tidak boleh madosa ki. Tette ki ritane makari magi di mas sempajang ri lalan wattunna. Ya ku makadai sempajang lepen na sebab pura ripa pole tapi ya suri tani ki makade magi di mo sempaja di lalawatuna magi mo tajangan magi to atajangan pasti tanai jadi naro denre dia na sempajang talun rupa ang kariasang adaan ripa pole sempajang iri lalana watuna ya rega yang pertama tidak sah sehingga yolingi sempajange maka ini iada masui waktu na sempajange maka dani qadaan. Sebelum lanjut, siapa tahu ada bapak-bapak dan ibu-ibu aro kita jangan kumonri. Tinggal 16 menit. Siapa tahu Pak Bu engkau melo maku tanah? Akan. Sebelum kita lanjut. Ipat terusi. Nanti di tengah pengajian bisa Pak Bu matengangi pengajian kupale kemeli aku tanah terpakai jadi tak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari Muslim inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salatuhu majapuna yang pertama dihisab di hari kemudian nasen nabita riku nariku ipatokko ni matur taweri as-sarimonri yang pertama ditanyakan tanya maka de maraga haji mu pole mu koga haji tanya ria kutana maka de maraga puasamu raji mu koga ma puasa aga pale pertama dihisab ditanyakan salatu ho sempajangi lo ditanai maka de waktu mu tu maraga sempajammu mas sempajammu koga maka de mas sempajammu ka puang sempajang aga kedua si tau puang idul fitri idul adha oh maka de pung Allah taala soro koyo maka de malaikat soro koyo mesti menunggu kau dulu diperiksa. Nasabaya wajib, kali masih sesuai ni. Jadi yang harus sempajangnya yang pertama. Nasabaya naro ibadah kami yang pertama dihisab di hari kemudian. Maka dia magero nang kesempajangnya, ya naro ibadah kami yang pertama dihisab di hari kemudian. Magi natanya haji, na yaro haji ibadah badadia, ibadah maliyah. Namu maraga galak na watak kali narkodega aga waramparang pasti dia na jaji. Angka si waramparang desi na paule watak kali tidak sehat mesti itu dia na jaji. Kenapa bukan haji? Magi na kesempajangnya. Ternyata kenapa salat pertama dihisap? Nasabak ia naru ibadah kami na mega di papole. Bahkan dalam sehari semalam kalima ki mas sempajang. Kita laksanakan salat 5 waktu. Ipo mega ibadah ilaksanakan sempaja 5 waktu kalima sesosiwan ni tapi haji sekali seumur hidup kemudian haji dibanding salat Pak Bu ya roh haji lebih banyak irianya dibanding sempajangnya
Lebih banyak rianya haji. Irita nih. Narko angka tau lesu pole haji silalona pole haji. Tomelo mapak boti pabu. Mebuki undangan. Yang sudah haji. Ye burang undangan. Haja becce, haji baco. Ya lupe lalu si cantung kai haja becce na haja na kuyolo. Wede gaga haja je undangannya. Akhirnya dena lo botingnya gara-gara tidak ditulis hajanya. Oh, banyak rianya. Gara-gara hajana ba, yo haji baco. Oh, wak baco. Oh, dia nagiling. Ya apa nagiling maka deka, oh, haji baco. Ipacuy pak haji dan apa giling. Banyak rianya. Ya Pak Bu saya haji 2013. Kebetulan petugas haji di sana. Saya kumpulkan mi jamaah dari Kabupaten Sopeng. Hutan ini salah satu jamaah ibu-ibu. Bo, agametro bu ini motivasita to menre tanah marajai. Apa kata ibu? Motivasi saya berangkat tanah suci. Nasabak pitu diri kanekku menre tanah marajai. Iya manibawa deh. Jadi masih risidi. Toka useding. Menrek mana di selesuraku tanah marajai, iya depa, pada di sekarang. Menrek mana di umrah tahu, saya depa. Kalau mana makin rani matulili, mindra. Yang penting menrek itu umrah. Oh tidak boleh begini Pak Bu. Angka apa kemampuan, ya kuda itu tak mampu aja sana yolo. Jangan didahulukan maka remelo kiri, tak boleh nih hak jinka na hak jinna, angka na hak jana. Banyak juga di sana berangkat tanah suci. Mendre umrah. Tanya aja ha ibadah yak katai. Aga pale. Saya kirim jamaah haji turun di hotel. Pak buka tuh hotel. Ku sampin Masjidil Haram. Namanya Hotel Samsam. Matan rero paling tinggi di situ. Saya kirim ke Masjidil Haram. Ternyata masuk macene si pema. Ta masuk riawana. Yawana gadunge. Aga yala. Melok mana sili cere-cere. Ya limana ngambalae, ya limana sujadange. Ya singi maka di Masjidil Haram matawapa, ternyata ku paling mulai matawapa. Itu Pak Bu yang banyak terjadi sekarang. Jadi pada cengi ini agak topa. Ada juga bapak-bapak selesai mi ibadah haji diantar mi berangkat ke bandara. Kasih nenek-nenek macuan nih. Maka dia nak aji sebentar dulu nak aji maka dekat magas sih maka dia kamu pe melo wali nak aji maka dekat agatosi melo ya lidi nenek noloni ya lutu pasawai maka dia kamu pe melo wali nak aji maka dekat agas sih nenek aji melo tokka nak aji mali talapisi maka dekat magas sih dekat talapisi melo nenek aji liku Mekah maka dia nak aji iya roku Mekah makan jala ada wita talapisi na tawe maka dekat agar rokan jaki. Maka di Mekah itu televisinya orang mak bahasa Arab. Maka mereka mak bahasa Arab ku Mekah na sebab ku itu Mekah. Coba gara TV le Sulawesi. Tanah mak bahasa Cina. Iya, dia nak bahasa Arab, ya mina bahasa Arab na sebab ku Mekah. Iya mana ne? Ipada cengi. Ya ku melo ki menre umrah menre haji ipada cengi ni agak topa. Riolo rumai. Masih 2013 ya riolo budi nareko angka ibu-ibu tanya haji ya ku angka mapak boting tegi monro ku tu bawa bisa pene ya rego ku bawa monro tapi kalau ibu haji pasti yolo monro tudang ibu haji ya ku melo silo boting ya ro haji tak di ibu haji ipan sangat tuan rona ya ro otona ibu haji manesa oto pajero otona ibu haji manesa pokoknya oto makan apa oto na bu haji tapi yang bukan haji endre mana na kue oto mikrole iya yang bukan bu haji jadi begitu makanya banyak orang berangkat haji kenapa karena riak melo mirita makanya rianya banyak ya naro pas sabareng ibadah sempajang merupakan ibadah keminam malabi. Kalaupun ada rianya, ternyata lebih banyak rianya ibadah haji dibanding ibadah sempajang. Maka daki
Aga je sebenarnya alasatta de to melo mas sempajang. Ya ku makadaki ya dewa sempajang na sabak de gaga baca-bacana sempajangi wapala. De gaga baca-baca sempajang wapala. Ya ro sempajangi Pak Bu sesingkat-singkat saja. De pu bukai Pak kita ini masih pendahuluan. Ya ro sempajangi yang mesti dibaca di lalana sempajangi. Ya ku haji de gaga baca-baca. Biasa tuh Pak Bu na rekomend reki haji, katu biasa yeringi bo, ya dante kue. Aga iseuna, baca-baca mana Pak dua ngemana ngiseuna. Terus terang, namu Pak Bu pembimbita yaitu detona palak mana ngiseuna yaitu. Ia lagi pribadi, detona palak mana ngiseuna. Mompe haji umrah de gaga rokonna baca-baca. Sempajang detona mega 5 bawa mesti ibaca na rekomas sempajang. 5 bawa dena mega. Nomor sedi mesti baca Pak Bu dari kemas sempajangi kalimat Allahu Akbar waktu tatakabere. Ni gana Pak Bu hadir kue di Masjid Al Munawwarah la besi dena apalai kalimat Allahu Akbar. Nareko engke Pak Bu dena apalai Allahu Akbar ate bawa ni. Iya. Allahu Akbar. Ya ro bawa mesti baca. Nareko angka Pak Bu to takabere nakka bawa jarinna. Taru mee. Demuna na tekette atinna bawa mate maka takabere na tidak sah. Mesti dipalla-palang Allahu Akbar. Yaitu kalimat Allahu Akbar nareko takabere ki perlu ti pada cengi terkhusus imangnya nareko mas sempajangi. Salah cede de nasa takak bere upana de nasa takak bere de to nasa sempajange biasa orang Pak Bu takak bere dia magagalis soka poli Pak Bu kedi Pak mata kota di biti kutudang biasa orang Pak Bu takbir nakka takak bere nala na baca takak bere Allahu Akbar malampe alepuna hamsanya oh dena nala ka soting soro si Kak Mondri. Nala nih. Allahu Akbar. Ya ki palampe Allahu Akbar. Aga betuanna. Ya ku makadaki Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya ku makadaki Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Malupu ke Allah Ta'ala. Itu gere beda tu betuanna. Makana percaya Allahu Akbar. Yari palampe lana Allah napuli taru malampe Allahu Akbar detur magagai ko meri palampe tapi yang tidak boleh dipanjangkan alipun kiolo ada hamsanya Allahu Akbar tidak boleh maka demage barubah tuangi yarega 7 si pamulanna capak na itaru malampe deto kena tama isai kampa waktu cede capana si malampe Allahu Akbar bana si malampe aga si batuanna ya kumakadaki Allahu Akbar na iya ropong Allah Ta'ala gendang maraja katuriolo Pak Bu sebelum kalistri aku mangobi kita mas sempaja ketu gendar di tete ku masjid pertanda masuk waktu dia seng akbar gendam maraja berarti makadaki pong Allah Ta'ala gendam maraja. Makanya capak apa dicing itu Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jadi ka salam itu ni yolona salah toni mondrina. We den itu ketujuh. Allahu Akbar. Ye. Biasa Pak Bu yang kelima Pak Kuro. Makanya yang terpenting imange ye. Pada cengiwi. Allahu Akbar. Angkat tangan deto na wajib sunnah mi hukunan rako yakkai jariye lologa ki apalang yakka jariye ko hadda sa ipake Pak Bu dalam kitab Hasyi Al-Bejuri na rampe duan rupa tu bawa cara nakka jariye bapak-bapak ibu-ibu nomor sedi yuhadi mangkibaihi angkat tangan sejajar dengan agi senda basogina ye salangkange si lempu salangkange tari Allah Pak mana sembiang mina putih bapak-bapak dulu Allahu Akbar ini agak dibuka Pak kalau bapak
Kalau ibu pada belok sejajar dengan selangkah agak rapat sedikit bu, ibu-ibu agak rapat, bapak-bapak agak terbuka. Tiap posisi tak balik, bapak-bapak rapat, ibu-ibu terbuka. Tak balik, ibu-ibu rapat, bapak terbuka. Versi kedua, yuhadi udunaini. Ini ujung tangan sejajar dengan telinga. Ya rupa jelon tapa, para biri beda culit tayawe. Allahu Akbar. Pak jelohe. Rapi dan culit. Bapak agak terbuka, ibu agak tertutup. Kemudian ujung tangan Pak, masa sih sekolah kita. Ya rut cepat aja, jangan menghadap ke belakang. Ada di limonri, tapi menghadap itu ke sedikit ke depan, agak condong ke depan. Allahu Akbar, agak cepat lagi. Bukan ke belakang, tapi agak condong sedikit ke depan. Yang kepala dia boleh, tapi aja tosin dia lain, kalau itu kita model ini. Setidaknya agak condong sedikit ke depan. Setidaknya itu ujung jari juga menghadap ke kiblat. Gampang. Oi, saya di menit terakhir. Dia itu buat aku tanah Pak Bu. Ada juga pertanyaannya ibu-ibu di belakang, kurtu catak kuro deh topa sampai jawab he. Masalah penerima zakat, ibu-ibu saya lihat hadir di belakang. Maga ibu. Tama nisai. Memuar Pak Barakai Pengala Ta'ala, napi saya di rebu ya mesti baca. Kampa apa mesti baca di rumah sempajang ni. Penting mana ye? Anu cek dek bawang ritujuna satangga sana sempajata. Memuar Pak Barakai Pengala Ta'ala. Ya ku palai Pak buka melo aku tanah, ada WhatsApp saya di panitia masjid. Boleh diambil langsung WhatsApp saja, nanti kita jawab. Nah, sahabatnya dan riset di waktu pertama sisa memuarna Pak Baraka Ipung Allah Ta'ala engkau kepada hadir pada malam hari ini. Setidaknya hadir engkau kepada hadir memuari kehadiran kita na Pak Baraka Ipung Allah Ta'ala nuringi Ipung Allah Ta'ala japa-japang umuruk malampe di singeng. Mari Pak Bu sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.